batai Inganya gabu Ayambi maga Ayambi maga Ayambi maga Ayambi maga Maya gazi gabu Asita sanogo Bali maya nganya gabu Maya gazi gabu Madamu tungara Bali maya nganya gabu Bali maya dana gabe Kelema Sindi dama gabe Tena muso gabe Kelema Baranyogo dama gabe Many fauna biga faugofe Asiniga mabena Maya iwati Ala yikisi gere bupalande Golumi wala sanga sotini yala Ulaba mi do lo asela Gaba ala yikisi lo aseju ubani Nigo mo mani Magoni fi mani Hira gumi dalilela Ulagari malomani Dalilela tutu olo de malomani tungara waraba nebita mama du lagare olo fai nebita bosai du gamba olo fai nebita bojala du salu no mana soro domi jeni bebe di lagare Nano du mana soro domi Jani bebe di lagaremo Salam alaikum la famille ka bella jelen fo Mali kono Mali kokan ano balma ke be ɲɔgɔn fɛ ras balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲa ka fo baraka ke jamana ka jɔ hɔrɔnya wolma foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an tɛ décourager fo ni Mali jɔra en tant que Mali ma jɔ an bɛ yan tɛ bouger dɛ ewa an b'an seko n'an damayira kɛ fasojɔ la an seko an'an damayira an b'o kɛ fasojɔ la foyi tɛ an bɔ nin sira in kan ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne balimaw bi an sigikun ye ko dama de ye ko fɔlɔ o ye i y'a faamuya b'a la Faransi ye plan A ta ka plan B ta ka plan C ta i y'a faamuya b'a la sisan o bɛ fo plan F de la sisan i y'a faamuya b'a la Amérique fana nana da don a la parce que Américains filɛ nin ye olu lagalagatɔlamanw don Faransi donna o kan olu fana ko d'ici janvier k'olu b'u ka robinet datugu an bɛ kuma o kan Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn Mali denw bɛ se ka ça veut dire que balo bɛ se ka san ka jigin Mali kɔnɔ cogo jumɛn an b'an da maga o la o tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ ni malidenw m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ kuma o kan kaw ji min bilala cogo min na an bɛ kuma o fana kan kaw ji min ale bilala cogo min na an bɛ kuma o kan ni o bɔra yen nɔ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Cɛbilen Daramɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn IBK ka waati a tun bɛ ka kule komi wulu fatɔ a bɛ suw jate mɔgɔ 100 sara ja kɔngɔ de tun b'a la hɔrɔnkolonba kɔngɔ de tun bɛ ale la mais hali n'an sara ka kunu Cɛbilen Daramɛ maliyɛndenw ye e dan dɔn kɔ maliyɛndenw ye e dan dɔn walahi ni Sumayila tun ma perdi bilahi an tun tɛ nin ka hɔrɔnkolonya dɔn mais Sumayila perdila élection na a ma gagné IBK de gagné na an nana faamu ko nin cɛkɔrɔba ninnu bilahi ko hɔrɔn tɛ i bɛ kule sugu bɛ jɔ bilahi Cɛbilen Daramɛ i y'a faamuya b'a la ani muso lagalagatɔ dɔ fana wulilen don sisan a buru da ka gɛlɛn sugu kɔnɔ jaba tɛ se ka sa gɔyɔ tɛ se ka sa politiciens de bɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ pour que k'an ka jamana ci pour que ka guerre civile lawuli an ka jamana kɔnɔ pour que ka Asimi ninnu mangoya mun de ye nin tɔɔrɔ in lase an ma bɛɛ lajɛlen b'o jɔn jɔn de y'an ka wari suɲɛ nin politiciens minnu filɛ kule la n'o bɛ ka faso den lankolon bila ɲa bɛ muso belebeleba dɔ la n'i ye a jɔlen i b'a la ka ko bananku o muso in fana n'a tɛ sugu kɔnɔ a bɛ wɛrɛ i da la n'a tɛ wɛrɛ i da la ale kɔni bɛ kule la
tamati da ka gɛlɛn goyɔ da ka gɛlɛn piti i ɲɛ bɛ ni mɔgɔ sugu fɔsɔn na kafiri don dɛ politiciens de b'a kɔfɛ ni mɔgɔ bɛ ça veut dire que ni mɔgɔ bɛ ka kuma a yɛrɛ tɔgɔ la a tɛ fili ni mɔgɔ bɛ ka kuma a yɛrɛ tɔgɔ la a tɛ fili mais ni mɔgɔ de ci don da kɔnɔ walima k'i bila baara dɔ la o fana ma fili ma to tɛ dɛ ni muso belebeleba jugu sago a ye duloki kelen de b'a la tulu da ka gɛlɛn dɛ tulu tɛ se ka san dɛ mais ko mɔgɔ minnu y'an ka wari sɔn olu de nana an bila pɛtɛrɛ kɔnɔ olu de nana an bila tɔɲɔ kɔnɔ olu tun bɛ waati min na e ma wuli ka jɔ dɛ o don e ma fɔ ko tulu sɔngɔ ka gɛlɛn mais bi k'i bɛ ni jɔ anw da la ko n bɛ se e ma n bɛ sanpɛrɛn jigi kan lagatɔw voilà ne balimaw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Isa Darame n ka foli beleba b'i ye nɛnɛ saranara k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na jɛnɛ sogodogo la batantigi fo Dani de Paris Jason Matu Jawara Nasra Sako k'aw bɛɛ lajɛlen fo ibe n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw maliyɛnw ne y'a fɔ aw ye n ko Mali an bɛna sɛgɛn n'an ko k'an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i y'a faamuya b'a la ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ n ko a tɛ taa sɛgɛn kɔ dɛ a bɛ komi mɔgɔninfin i tɛ wari sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn i tɛ den sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn foyi tɛ se ka sɔrɔ diɲɛlatigɛ la n'i ma sɛgɛn Mali tun bɛ jugu sagoya min na ɲɛmɔgɔ lankolon minnu tun b'an bolo n'u y'an faso feere pour que ka Mali sama ka bɔ Faransi bolo ka Mali k'a yɛrɛ ta ye a ma nɔgɔ dɛ an bɛ se ka kɔngɔ bɛ se ka an minɛ minɔgɔ bɛ se ka an minɛ an bɛ se ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye ne y'a fɔ n ka video bɛɛ kɔnɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ mais mɔgɔ minnu bɛ kule la depuis sisan olu fana ye politiciens ka wuluw de pour que ka Asimi nɛgɛ bɔ buru da ka gɛlɛn mais n ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ n y'a faamuya b'a la ne bɛ min fɔ Asimi ye Asimi Koyita Sogɛli Kokala Mayiga malidenw pɛrɛnlen don ka aw dɛmɛ ne y'a fɔ o don nkaw ka Orange Money dɔ dayɛlɛ a ka di ladiri ma hali n'a bɛ di Imam Diko de ma Orange Money n'a numéro bɛ taa di Imam Diko de ma wari ka bila a kɔnɔ an ka balo san cela veut dire que an kan ka ko in ɲɛsigi sisan de parce que Faransi t'an to yen Ameriki t'an to yen ninnu bɛ balo anw joli de la quoi ni Mali tɛ ninnu tɛ balo ni Mali tɛ Faransi tɛ balo Ameriki tɛ balo i y'a faamuya b'a la anw b'a dɔn ko nin ko ninnu bɛ na anw sɔrɔ kɔngɔ bɛ na an sɔrɔ minɔgɔ bɛ na an sɔrɔ mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ olu bɛ na robinet datugu ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ma parce que an tɛ fɛ k'an ka faso t'u bolo k'a kɛ jugusago jamana ye an tɛ fɛ k'an faso t'u bolo k'an ka sanu suɲa i y'a faamuya b'a la ka Mali kɛ i n'a fɔ i y'a faamuya b'a la ko Mali nana olu baw de ka kɔɲɔminan kɔnɔ anw ko Mali tɛ kɛ o de ye tuguni malidenw de ta ye Mali ye n'an bɛ fɛ Mali ka k'an ta ye gɛlɛya bɛ na an sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ na an sɔrɔ an bɛ fɛ ka bɔ kɔlɔn min kɔnɔ an bɛ fɛ sira bɛ kɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya min ta a tɛ taa sɛgɛn kɔ k'a fɔ Asimi ye ani Sogɛli a waati de sisan ye u ka bɔ u ka jɔn ko Ala fɔ maliyɛndenw ye se tɛ jamana ye an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka girin ka tɛmɛ an kan ka bɔ ka sira bɛ kɛ ka appel lancer malidenw k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an ni Chine ka di Mali ni Chine ka di wari ka bila kɛsu kɔnɔ ka taa san 5 balo san san 5 balo maliden bɛɛ ça veut dire que balo ka jigin Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hadamadenya tɛ taa fɛn min kɔ k'a bɛɛ san k'a bɛɛ bila ye Ameriki filɛ nin k'olu bɛ n'u ka robinet datugu comment ça s'appelle janvier mois de janvier parce que o y'a sugu bɛɛ ye sa o ye Asimi bagabaga Asimi ye kulu de ye a tɛ bɔ a nɔ la o ye Sogɛli bagabaga o ye cɛfarin de ye o ye ko sugu bɛɛ kɛ ka plan A ta ka plan B ta ka plan C ta o ma se ka ninnu yigiyigi quoi Asimi ninnu tɛ bouger sisan u bɛna mun de kɛ n'u sera ka kɔngɔ bila an na maliyɛnden tɛ sɛgɛn fɛ o bɛ ka taa n'o stratégie de sa maliyɛnden tɛ sɛgɛn fɛ n'u nana kɔngɔ bila an na sa an yɛrɛ dama bɛ se ɲɔgɔn ma Asimi man ɲi Sogɛli man ɲi kɔngɔ b'an na Mali ka di politiciens ma yana waati ka se Asimi ne y'a fɔ o don mɔgɔw yɛrɛ kumasara ka ne wele ko n ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don Asimi bɔ Mali bɛ cogo min na sa an bɛɛ lajɛlen de kan k'an seko kɛ Maliko la président ka ça veut dire que ni ɲɔgɔn delila ka kɛ Faransi ni ɲɔgɔn Faransi kelen min filɛ olu ye san 100 de kɛ yanni ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ mais pour que ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ
u ka fonctionnaire u bɛɛ yafara u sara kɔ wotoro pusela tun bɛ taa wotoro puse ka na bila faso kɛsi kɔnɔ jaba feerela tun bɛ taa jaba feere ka na wari bila faso kɛsi kɔnɔ ça veut dire k'u bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fonctionnaire tɛ sara ta ministre tɛ sara ta député tɛ sara ta i y'a faamuya b'a la o y'a kɛ o cogo de la ka jamana sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana jɔra waati min na bɛɛ bɛ ka sara belebeleba ta hali anw bɛ bɔ mali kɔnɔ ka na baara kɛ yan mali bɛ cogo min na Assimi ka bɔ solution min bɛ se ka sɔrɔ i y'a faamuya b'a la hakili ɲuman min bɛ se ka di malidenw ma ni Assimi tɛ se kuma la ka kuma don Sogɛli da kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Kota Kuluba i y'a faamuya b'a la ka micro di Sogɛli ma a yɛrɛ k'i sigi Sogɛli kɛrɛfɛ u ka solution di malidenw ma an k'u dɛmɛ hali n'an ka sara bɛɛ bɛ don a da fɛ wari ka fara ɲɔgɔn kan ka taa malo san Sine ka i y'a faamuya b'a la hadamadenya tɛ taa fɛn o fɛn kɔ i y'a faamuya b'a la avion minnu filɛ an bolo n'u bɛ taa sɔrɔdasiw an ka avion minnu bɛ n'u bɛ sɔrɔdasiw ta ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛɛ bila ka taa Sine u ka taa malo doni ka taa tulu doni ka taa farine doni i y'a faamuya b'a la ka na sitoku kɛ Mali kɔnɔ san 5 hali ni Faransi sanction bi an kan an mago tɛ s'u ma hali ni Amérique sanction bi an kan an mago tɛ s'u ma a ko kan ka dilan sisan de ninnu tɛ Mali to ye dɛ u ka hɛrɛ de bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ninnu tɛ Mali to ye ça veut dire que ninnu da birilen tun b'an joli la cogo min na n'an ko k'an bɛ hɛrɛ tigɛ ninnu na o fana b'u seko kɛ dɛ Assimi ni hakilina bɛ n bolo k'a f'u ye i ka bɔ joona anw ka fantan kuma ninnu aw kana bɛɛ fili a ye dɔw ta aw ka baara kɛ n'a ye ni walahi bilahi ni Assimi bɔra bi ko wari tɛ kɛsi kɔnɔ Faransi bɛna sanction bi an kan Amérique bɛna sanction bi an kan diɲɛ maa bɛɛ bɛ fɛ ka anw kɛlɛ yani gɛlɛya ka na Mali kɔnɔ an yɛrɛ dama k'a lajɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa balo sa Sine ka na bila an kɔrɔ an kan hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ balo bɛ an bolo walahi Assimi ko ka di malidenw ye cogo min na Sogɛli ko ka di malidenw ye cogo min na walahi bɛɛ lajɛlen b'i seko kɛ hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ sira bɛ di an ye labɛn bɛɛ sabati mais n'an y'an sigi nin cogo la n'u ye sira bɛɛ datugu ka i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ bɛɛ datugu bon a bɛ kɛ cogo di bilahi n'o ye kɔngɔ bila malidenw na mɔgɔ minnu filɛ tɛgɛrɛ fɔ la sisan a caman bɛ yen nɔ nasɔngɔ bɔla man ca dɛ mɔgɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la sisan vi Assimi donna ta bɔra ta a caman bɛ yen nɔ o tɛ nasɔngɔ bɔ dɛ bilahi ni gɛlɛya nana sisan nasɔngɔ bɔlaw bɛ bɔ k'u jɔ ni tulu litiri kɛra i y'a faamuya b'a la 1000 nasɔngɔ bɔlaw yɛrɛ bɛ bɔ k'u jɔ ko an tɛ Assimi fɛ dɛ yan'a ka se o ma Ala k'an kisi o ma Assimi ninnu ka bɔ joona wari bɛ an kun tunga la bilahi an ka kɛ plus de 4 millions de personnes o de bɛ diaspora la plus de 4 millions de personnes o de bɛ diaspora la an k'a bɛɛ kɛ 1000 ye 1000 c'est des milliards o bɛ se ka balo caman san ka bila Mali kɔnɔ sinon ni kɔngɔ ye malidenw minɛ n ka cɛ o bɛ kuma wɛrɛ fɔ dɛ olu tɛ kɔngɔ fɛ o tɛ sɛgɛn fɛ o tɛ ɲani fɛ o ye solution ye ka di Assimi ma i y'a faamuya b'a la depuis ko in ma taa ka dan kɛ Amérique filɛ ne ka n'i jɔ depuis bi k'olu bɛ robinet datugu k'olu b'u ka dɛmɛ tigɛ Mali la Faransi de b'u kɔfɛ Faransi fana bɛ n'i jɔ sisan k'olu b'u ka dɛmɛ tigɛ bon o b'a di ɲɔgɔn ma ka taa to quoi mais n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ n'an sɔrɔ n'an y'a ko ɲɛɲini hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ fanga b'an na quoi a ye Orange Money di Imam Dicko ma walima a ka di Assimi ma walima a ka di Kamara ma wari mugu ka don a kɔnɔ ka taa balo caman sa ka na bila Mali kɔnɔ parce que nafigiden ninnu wulila depuis sisan dɛ ɲa bɛ muso belebeleba dɔ la i bɛ Ala kali ko bananku a bɛ politicien ka baara la a bɛ jugu sagoya la a bɛ ka don sugu bɛɛ kɔnɔ ani cɛ lagasa dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka don sugu bɛɛ kɔnɔ tulu sɔngɔ ka gɛlɛn a donna ta bɔra ta gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ o que mɔgɔ minnu ye gɛlɛya lase an ma olu de bɛ ka minɛ ka don kaso la a tɛ se ka jɔ ten u y'an ka wari bɛɛ suɲɛ u y'an tɔɲɔ i y'a faamuya b'a la u y'an ka jamana ci o ye ne y'a fɔ i bɛ kan n'a nɔfɛmɔgɔw ye min da Mali kan hali san 100 an ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ hali san 100 an ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ a ma nɔgɔ parce que u nana gɛlɛya de bila an da la u nana an faga de ka taa n'u sen fila ye quoi pour que an ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ an bɛ sɛgɛn de an bɛ ɲani de an bɛ tɔɔrɔ de wa an bɛ kɔngɔ pour que jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ
o bɛ anw kun na parce que maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn ewa Asimi ka bɔ malidenw b'i ka ko la malidenw b'i fɛ bɔ dɔrɔn e ka appel lancer k'aw mago bɛ dɛmɛ la e ka bɔ dɔrɔn Asimi i ni Sogɛl k'aw mago bɛ malidenw ka dɛmɛ la walayi dɛmɛ bɛ jigin sisan mais c'est même pas compliqué c'est même pas compliqué balo ka parce que ɲɔnɔ malo ɲɔnɔ sɛnɛ ma kɛ salon coronavirus nana ka gɛlɛya bila diɲɛ bɛɛ kan coronavirus nana ka gɛlɛya bila diɲɛ bɛɛ kan i y'a faamuya b'a la malo tɛ balo min bɛ a tɛ an bɔ a bɔ joona Asimi Goïta i ka appel c'est-à-dire que appel lancé ko i mago bɛ maliden bɛɛ ka dɛmɛ la warimugu ka jigin aw ka kɛsi kɔnɔ sisan i y'a faamuya b'a la aw ka taa balo san ka na bɔ Mali kɔnɔ maliyɛndenw ka dumuni kɛ hi sabidilahi ala kama n'o kɛra i b'i si kɛ fanga la i tɛ bɔ yen parce que ŋaniya min bɛ tubabuw la ŋaniya min bɛ ninnu na bilahi o dɛsɛra ça veut dire que Asimi mago yɛrɛ t'o la Macron ko Asimi ka wele Asimi m'a bo visé i y'a faamuya b'a la o ye ko sugu bɛɛ kɛ u taara sɔrɔ Asimi b'a faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tun bɛ cɛkɔrɔba ninnu nɛgɛ cogo min na o tun bɛ cɛkɔrɔba ninnu bagabaga cogo min na o y'a sɔrɔ Asimi tɛ bagabaga Asimi b'a faso fɛ sisan u bɛna mun de ta ka ɲɛsin Mali ma kɔngɔ ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ an yɛrɛ dama laban bɛ bila ɲɔgɔn na ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ a laban an yɛrɛ bɛ tigɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɛ ka na ni o stratégie de ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Daba Tunkara bɔra k'a fɔ ko olu ye nin kuma fɔ don min na k'o ye 1 million de sɔrɔ ani bi cɛ mais hali bi Asimi ninnu m'u jaabi ani bi cɛ Asimi ninnu m'u jaabi mais u ka ayi mɔgɔw ko k'o bɛ faso de dɛmɛ aw yɛrɛ tɛ Mali don ni mɔgɔw ko k'o bɛ faso dɛmɛ a y'u jaabi mais a ye nin video in lase Sogɛl ma a y'a partager maximum a ka se Sogɛl ninnu ma mais malidenw ko k'u bɛ Mali de dɛmɛ aw tɛ a ye bɔ dɔrɔn aw de ye ɲɛmɔgɔ ye a ye bɔ dɔrɔn a ye min fɔ sisan parce que a kuma cayara bɛɛ bɛ k'a fɔ a kuma cayara sa a ye compte dɔ dayɛlɛ a ye compte dɔ dayɛlɛ mɔgɔw ka wari bila a kɔnɔ an ka faso sauver an ka faso in dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni se t'u ye an ka hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ balo bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la balo bɛ ta ka di olu ma u bɛ dumuni kɛ u bɛ fa i y'a faamuya b'a la foyi tɛ Asimi sɔrɔ c'est ça o dɔrɔn de y'a solution ye dɛ bilahi o de y'a solution ye bi en tant que n'o ma kɛ a ma nɔgɔ dɛ nin ye nin de y'a solution ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka même ko nin delila ka kɛ Faransi président jɛra a ka sara kɔ minisiri tun tɛ sara ta député tun tɛ sara ta baarakɛdenw ça veut dire que bɛɛ tun bɛ baara kɛ faso ye dɛ bɛɛ tun bɛ baara kɛ faso ye u sɔrɔla ka faso sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ u sɔrɔla ka faso sama mais Mali bɛ cogo min na bi i y'a faamuya b'a la an bɛɛ hali minnu bɛ tunga la an bɛɛ an k'an ka kalo sara bila ka taa ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ c'est comme ça mais n'an y'an sigi ko sanu b'an bolo a donna ta bɔra ta ni kɔngɔ ye maliyɛn den minɛ n ka cɛ a ma nɔgɔ dɛ ninnu tɛ i ɲɛ bɛ caman na tɛgɛrɛ fɔ la sa ni kɔngɔ donna u ka du kɔnɔ n ka cɛ i bɛ ala kali k'a fɔ k'o ma Asimi dɛ o stratégie de fulu bolo o de la o ye musokɔrɔba belebeleba in i b'a la kali ko bananku jugu sago bɛ suguw kɔnɔ su ni tile k'a firi ala jugu bɛ ka kuma ni politiciens tɔgɔ la u bɛ k'a bila i y'a faamuya b'a la kana guerre civile lawuli an ka dugu jamana kɔnɔ o muso bɛ sugu bɛɛ kɔnɔ ɲɛ b'o musokɔrɔba lagasa su ni tile fini kelen de b'a la a taara Ɲamakɔrɔ sugu la ka taa Kalaban sugu la a bɛ sugu bɛɛ de kɔnɔ sisan bilakoroninw ka nin minɛ sugu la dɔrɔn k'u se ka batara lɛmɛ kari quoi mais c'est honte mais a fɔ coup d'état ma kɛ i bɛ k'a la dɔwɛrɛ la dɛ coup d'état kɛra i bɛ k'a la de ko jamana tun tɛ o ye Mali ci de a bɛ komi sisan Mali tun ye su de ye su an bɛ fɛ ka su de lawuli k'a lajɔ o joli tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa kɔngɔ kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ i bɛ malidenw dɔw de ye i bɛ ala kali k'a fɔ Asimi ninnu tun bɛ na don min na i y'a faamuya b'a la hɛrɛ sugu bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ ne ye nin kafiri ninnu ka kuma jate minɛ Asimi ninnu tun bɛ na olu bɛ k'a kɛ komi Asimi ninnu tun bɛ na don min na i bɛ k'a taara ka miliyari de to yen i bɛ k'a taara ka baara de to i bɛ k'a taara ka dun ka fa de to i bɛ ka mais non Asimi ninnu bɛ na jamana tun tɛ yen jamana même walahi bilahi n'an ma nin mɔgɔ sugu ninnu minɛ i ɲɛ tɛ muso in na mɔgɔ dama bɛ ka tugu a kɔ sa a journaliste lagasa dɔw fana bɛ yen olu ka balo bɛ nin de la olu bɛ taa dɔrɔn ka caméra sigi a la muso b'a kɛ da baaraba in tɔgɔ ɲini ye a bɛ ka baara de kɛ politiciens ye on n'est pas besoin de ça
Ça veut dire que ni jamana tun kain présente boy ni hera tumbe présente gain ni hera tumbe ibe kana don te boy mais jamana de tun tan bolo tuguni o yanga wari suya kan bla gelea kono kan bla toro kono kanga jamana chi na fara ko asimi nu na ko olu ka benyana bobo o tse ka benyana bobi o tse ka benyana bobi wala asimi tuabu fule ka stratégie minta ni mi kolosi beta gongo fede ala kan kisi tuabu fule ka stratégie minta o be fe kana kongo de bla ana no ye kongo bla na sa yere dama be jigi nyogona o be kana no stratégie de ima amerique ni jamana sugu lagasa nunu ja de be nunu be balu amerique o be ka here be bo mali de kono imo fana kuma to e ko lu ka here tige ku bu ka here tige yanu ku ka here tige ni afsimi bora sisa ka fuka mago be mali dembe ka demela ka orange money kelendi dikoma ka kelendi haidarama ka kelendi asrafu srafama ka kelendi sorasu ka nyamugoma ya famia bala ambeka anga sara mume ka bebla kono ka faso sama ka bo dinge kono folo ateta nu kore president yere ka ja ka sara ko dibite ka ja ka sara ko bela hari ne ambeka janga sara ko ka bla mali kono kata balo sa chini kana blanco sanduru balo ka blai mais nama bara nunu fenge ka keni sebe te nunu be kata chuku na manoko de o tunye asimi o tunye conseiller ka dima ni tise kuma la sogel blaka kuma wari te kesu kono beka ya besu ambo kalama hara fule ka mina munu sanga bla docteur so kono amba besu ko asimi ça veut dire que asimi jera ka sara bedu ko o de beka mina so o de beka jidi mugoma bo o kelentise banque mondiale te kan deme te ka boyero si ayi wole bla on mambe tungala ya famia bala million chamambe ambulo har nan be 1 million bla kesu kono balo kata sansine ka balo di fantan pema hi sabidillahi alakama asimi wala bila au lieu de ka sécurité billahi ni kongo maseka fantan mina au lieu de ka sécurité de ni kongo ma fantan nunu mine au lieu de ka sécurité mais ni kongo ye mogo mina ngache mogo kongo to be ko mi wara ba senkele mogo kongo to billahi be ko lion blessé Samina antara Sahara kono, sandola antara Sahara kono ngache. Tellement que Congo be mogo mine Sahara kono. Fo mogo ni film be nyogon sogodu, mogo ni film kata dabira am mogo nyogon na ko sogo nyimi ne ya Sahara de kono kwa. Wolma kata yiri katijo yiri sun na ka yiri bulu ka nyimi wolma kata bin nyimi bin ado yere bu bolo fa chenchen na ka dum. Che ko ma inde e wa nunu fleno e plan ata ou desra o ye plan beta ou desra o ye plan turata ou desra o bena munde kisa ko be o robine da tuku na ya soro en mal la ben sabati bon an yere dama chavi muso bele bani be ka yala sugu kono tamati daka gele fo tse ka sa ou na figi dembe yala la sunitle ni e de doron kana parce que o ka stratégie mi ni muso ntola ka fanga so doron bon ni mo ko kubu bale ka kuma doron ibe français na figi nunu o te fait population ka kuma tuguni ça veut dire que obena donyoro soro quoi obena donyoro soro anga jamana kono anga na son omade asimi bo i ka foki mago be mali dembe ga demela e danyo doron ka buida kono had na kade awori bedun an koni be ça veut dire que on be demeta ka nyesi façon ma apa e ka bodoro au ka numéro du moma tout le monde be prendre de mali kono be wallahi nebe mogo do français ou Lucas Kalo sara ou be ala mine ka be bla kata mala billahi nebe mogo do yan tellement que asimi ko kadu tellement que sogel ko kadu billahi ni nunu bora bi ka fuku mago be mali do nga demela wallahi nebe mogo do yan ou ka sara contre walma économie mi bubulu ou ba klange be bla kata pour que mali ka sauver parce que billahi na masse ka bo France bolo ni se amba shi beke jonyala na masse ka bo France bolo billahi amba shi beke jondenya mali te bo anga dina nyamoro beka bo ka kuma o ka asimi deme dina nyamoro fembe be beka bo o ka kuma en bela jelen de kanga nchesli ni wati na be c'est comme ça parce que France be katani stratégie mais nyen kali masala no yo kongo bla mali dona bila ina te chamana c'est ça malo daka gele buru daka gele ni buru daka gele furufuru te ya ngomi te ya kabaseri te ya takula te ya mais ni be na figiyati bo yana wati kase asimi nunu ka bo u ka kunafoni lase bela jelema ku u mogo banga demela on yere du ko kwambu deme olu ma fode
aw yɛrɛ de ko an bɛ wari bɔ an kun ka di Asimi ninnu ma u ka taa malo ni tulu ni fɛnw san ka bila u bolokɔrɔ yani nin subagaden ninnu ka wuli an kama. C'est comme ça. Mais n'a y'aw sigi k'a kɛ komi tu as vu mais non faso bɛ cogo min na bi an bɛɛ de kan ka jɛ an ka saraw kɔ ka faso sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'a bɔra dingɛ kɔnɔ wakalas fɛn min ka di i b'a kɛ c'est tout. mais mɔgɔ man ka maloya sisan gɛlɛya bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen dɛsɛ bɛ yen président man ka maloya i denw don i ka jamana kɔnɔdenw don u yɛrɛ de y'a bɔ i yɛrɛ la k'u bɛ fɛ k'aw dɛmɛ n'u kunna wari ye a ye compte dayɛlɛ dɔrɔn wari ka bila a kɔnɔ balo ka san ka bila ye donc ça veut dire que hali an ka kɛ dɛ ni balo ma di mɔgɔ ma gratuit la n'a y'a sɔrɔ ni malo kilo bɛ san 60 u ka malo kilo kɛ dɔrɔmɛ 20 ye o fana ka ɲi o ni bɛɛ ye wari bɔ sa ka di Asimi ma u ka taa malo ta Chine i b'a dɔn malo sugu bɛ Chine a ka bɔ hakili ma malo bɛ Chine a ka bɔ hakili ma n'u taara malo ta an ka avion minnu jɔlen bɛ sa ka taa malo cɛ su ni tile ka na bila fan bɛɛ fɛ k'a bila fan bɛɛ fɛ ni malo kilo tun ye 60 o k'a kɛ 20 ye wallahi Asimi ba ye sa i ka sécurité bɛ ça veut dire que ça va quoi mais ni kalo dama kɛra n ka cɛ fantɔn bɛ kule min na ni muso subagaden min fana bɛ suguw kɔnɔ su ni tile a laban an ka cɛ c'est pas bon parce que sisan u bɛ se ka ni Asimi ninnu sɔrɔ nin cogo dɔrɔn de la u bɛ se ka Asimi ninnu sɔrɔ parce que u b'a dɔn ko maliyɛn den tɛ kɔngɔ mun ye an tɛ sɛgɛn fɛ bon ni Mali ta nin cogo la dɔrɔn u bɛ fanga sɔrɔ quoi ala k'an kisi o ma bon n'an bɔra yen nɔ an bɛ na o don ne y'a fɔ yan ko n'i ye Kawuji min ye Bofara la n ko colonel dɔ de b'a kɔfɛ ne m'a fɔ aw ye yan parce que n'anw ye kuma fɔ mɔgɔw bolo k'a donna ta o don ne y'a fɔ aw ye yan n'i ye Kawuji min ye kuma la n ko colonel de b'a kɔfɛ a ma valide bi yan ne m'a fɔ aw ye yan n'i ye Kawuji min ye kuma caman na ne m'a fɔ aw ye n ko colonel dɔ de b'a kɔfɛ o colonel dɔ wɛrɛ tɛ dɛ coup d'état kɛlɛ ale de tun ye coup d'état ɲɛmɔgɔ ye mais tellement que ja t'a la parce que hali n'i y'a jate minɛ le temps de Sanogo ka waati la ale de coup d'état préparé ka di Sanogo ma mais ni coup d'état kɛra dɔrɔn ale bɛ siran saya ɲɛ a bɛ siran tɔgɔ tiɲɛ ɲɛ a b'i boli ka taa kɔfɛ a y'o de kɛ Sanogo la bon ni coup d'état fana kɛra IBK la a y'i boli ka taa kɔfɛ ka fanga di Asimi ma comme sisan bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi kun sanga bɛ Asimi ale tun bolo ko malidenw ma kunu quoi ale tun bolo ko ça veut dire que malidenw tɛ Mali fɛ nin cogo la quoi mais sisan ɲɛ b'a la Asimi hali laharakaw bɛ ka tɔgɔ fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko Asimi ka ɲi parce que hɔrɔn den don danbetigi don a tɛ kuma a ka kuma man ca yɛrɛ yira man d'a ye i y'a faamuya b'a la bulofɛn tɛ foyi tɛ bɛɛ kɛra Asimi fɛ a ye cogo bɛ hɔrɔnya yira o kɛlɛya ye colonel dɔ ta n t'a tɔgɔ fɔ dɛ mais ni n y'a fɔ ta a b'a yɛrɛ dɔn o de bɛ Kawuji min kɔfɛ hali kunu sɔrɔdasi dɔw tun bɛna coup d'état kɛ sɔrɔdasi ne balimaw cɛ walahi n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an bɛ nkalon fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an bɛ nkalon fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ça veut dire que an ka jɔ an jɔyɔrɔ la an ka ala ta fɔ n'i y'a ye bi hali Faransi bɛ ka jama o ye malidenw dɔw de sɔrɔ minnu bɛ janfa kɔnɔ o ye malidenw dɔw de sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ bi la hali n'i y'a ye bi Faransi jɔlen don k'u tɛ Mali to yen u ɲɛ bɛ nafigidenw dɔw de la dɛ bon ne y'a fɔ aw ye yan ko n'i ye Kawuji min ye Bofara la n ko colonel dɔ de b'a kɔfɛ colonel o de b'a kɔfɛ a tiɲɛ ma da kɛnɛ kan bi ne y'a fɔ don min na mɔgɔ caman ye wele non cɛ an dalen bɛ ninnu na cɛ n ka cɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga t'o fɛn tɔgɔ min bɛ Asimi na bi walayi colonel dɔ bɛ a tɛ Asimi fɛ bi tɔgɔ dɔ bɛ Asimi na bi colonel dɔ bɛ a b'a yɛrɛ dɔn a tɔgɔ tɛ bɔ n da kɔnɔ ale cɛ n'i y'a kunkolo i b'a hali a ye cogo yɛrɛ bɛ bandi sɛfu yira quoi bandi sɛfu a kunkolo n'i y'a ye ɲada in finnen don i ko barama kɔfɛla o cɛ in il est dangereux dɛ ne de filɛ k'a fɔ aw ye bi n'aw b'a ta a y'a ta n'aw t'aw ta cɛ a ye kuma in ta aw ka baara kɛ n'a ye dɛ bilahi n ka cɛ fɛn dɔ bɛ yen dɛ fɛn dɔ bɛ dugu ma fɛn bɛ dugu suruku bɛ jama la dɛ suruku bɛ jama la bon a ko tiɲɛ dara kɛnɛ kan bi assemblée bɛɛ m'a fɔ ko Kawuji min ka bila bi o tuma an ma segin Buwatile ma a ma kɛ Buwatile ye kojugukɛla k'o ka bila députéw yɛrɛ de ko kojugukɛla ka bila n ka cɛ a tiɲɛ ma dɔn ne m'a fɔ ko colonel dɔ de bɛ Kawuji min kɔfɛ ka bila a ka dɔ fɔ Asimi a ka dɔ fɔ Sogɛli ma o bɛ Faransi ka baara la ne m'a fɔ aw ye yan colonel dɔ de bɛ ninnu kɔfɛ Faransi y'a san ye a tɛ ban wari la hɔrɔnkolonba
ne de y'a fɔ race bala ira du l'homme tranquille et wa ni Assimi sogo da ma bi abadu mais il fait semblant comme Abe Assimi fait semblant comme Abe Assimi fait billahi malien dun na mawule ka anjo janfa be de na mawule ka anjo na matia fo nyoro depuis ça na nyansigi na tiena tuguna be na wuli de adona ta borata janfa be de e wa mogote ka kaudum bla pampa na comme tinani colonel do de ba ko fe olu de kaudum olu de ko kaudum ka blabi billah har procureur ma se ka barake dibito ka ta fara nyoro ka mogo kemeni kelen olu ko kaudum ka bla mogo keme ani kelen ko kaudum ka bla ko rasi be mi ama segi be ka fanga la an segi na be ka fanga de la an go fo nyoro de e wa colonel de be ka dibito nunu be ko fe aye dibite nunu ta chugum na budo sente mogo tara chugum na bela jelen bado anu makoto atala abu be blakena ma sente mo me eni ala na kate kata sigi ka mali ka ujim kata sigi ka mali beneni ka mali be doya mali ni jamana wara be nyogona ubunu joko liberté d'expression ni Assimi kojugu ke ibise ko fo ni sogale kojugu ke ibise ko fo mais makoronka mali beneni ka jumi ka boka bu defa sedao e representant muntimbe mali kono atume na figi denya mina tumbe janfa mina mali koka benya tumbola ka jumi bola ka bo fara defa o makambe nyana o mo sugu procureur touré ka wuli ko mine ka kudo kasola dibito nana wuli ko lu to nyogondo anto nyogondo u to nyogonte de colonel mimbe ale gagner de toi quoi ma nous ma joko ka ujimi ka bla ka bu be vire abu be bla kanama mais nambe katambe se asimite fanga bla te bo fanga la asimite fanga bla na bi kuna de laga to coup d'état kera domina e folo de Congolo yera mambe bo min kala har mo tunte asimito e folo de Congolo yera de pa foro ko nin chen ko a de lendo coup d'état la donata bota bolla min kera sanoko lo kona kalila fanga dira Asimi malen dembe ya donc Assimi yera wolo dende alala dendo aka kuma mancha be mali fe mali kanu ba duskuna si ça be ka kaujimi lagasa ani France be ka lera pousser ou ka mali dendo soro kanga mais Afrique che farin fen be sa to abu tena fagade Afrique che farin fen be faga to abu tena fagade billah obi anyere do de fabrique ko blaka nga nyamo faga ou be anyere do de fabriquer ko blaka nga nyamo o do de kaujimi o do de colonel nye o do de race bachi di sakoba o do de kasum tapoyi parce que vous êtes na direct o be na figi dendo de solo kabla kono yi ko yele makomi ngomi achia madak nemma fonko colonel de tumeka ka jumbla ka nunu buruja bi achia madak keneka o ma foko ka jumbla li borami ka jumi ka bla abora yoro juma assemblée te sentete ya jonde be sente nya moyala mais nambe katambe se mo koroba kuma suruku bodo na kuma na doba fo no adona ta borata mais nambe katambe se billahi kobe wallahi ni nunu ye Assimi soro nunu inyabe nunu te mo yede billahi bandudu mais ne ya fonga video kono na be chewo kuna ko ebe coup d'état ke Assimi na kanisigi ma mi faira di yere fa parce que keme sigi la bi kononto be Assimi fa nyoma de le ka ke mali kono keme sigi la bi kononto be Assimi fe ni kube coup d'état ke Assimi na nyen kali masala mali don be wuli kama ki yere fara ki don fara ki ka kabla fara parce que mo mi be na fo be Assimi boy ça veut dire que nana mali de chi quoi ka mali dem be fara abe mo mi kona bi ko e ka Assimi boy ka janfa siri Assimi na ka Assimi mais nana mali chili de kama billahi ate passé de mali dem bela jelon koko Assimi mali dem be koko sogel ene nana koko be no boy bi abe passé oye sorasi tan de mina odon sorasi tan kunu sorasi tan otara kasola sorasi tan o tumina coup d'état ke Assimi na coup d'état o tumina o de ke Assimi na wallahi ne balmo che anga ça veut dire que anga Assimi protéger hadi banga do fara chesirika hadi banga do fara wulika joka billahi janfa be de wallahi ne France ma de obe Assimi boyede
wallahi ni Américain ma dɛsɛ o bɛ janfan bɛ yen dɛ e wa janfan a mɔgɔ ninnu fana b'an yɛrɛ de kɛrɛfɛ an kɛrɛfɛ Asimi kɛrɛfɛ bilahi janfa bɛ na bɔ mɔgɔ minnu na o bɛ Asimi kɛrɛfɛ sinon ka e ni Ala na kɛ cɛ mɔgɔ ka t'i sigi k'i fa nɛni o ka don kaso la o ka bɔ a dibito kolon bɛɛ bɔra sento kɔnɔ a ka bila ko in tɛ dɔwɛrɛ dɛ colonel dɔ de b'o kɔfɛ ale de y'u tɔmɔ kare kɔnɔ ka n'o bila sente kɔnɔ n'u ma sɔn a ta ma a b'u bɛɛ bila kɛnɛ ma dibite 101 olu de sɔnna ko Kawujimi ka bila ne m'a fɔ a ye ko mɔgɔ de bɛ Kawujimi bila kuma la ne ye Kawujimi ja fara ne ye ka kuma ta bilahi mɔgɔ de b'a kɔfɛ ni mɔgɔ t'a kɔfɛ ja t'a la barika t'a la a tɛ kuma ta mais mɔgɔw de bɛ ka pousse a ka kuma ta a tiɲɛ ma da kɛnɛ kan o m'a fɔ k'a ka bila mɔgɔ mun tun bɛ ka Kawujimi bila k'a ka Sogɛli nɛni a ka Asimi nɛni n'o bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Asimi la n'o bɛ Faransi ka baara la o ma Kawujimi bila o ma Kawujimi bila Kawujimi bila la yɔrɔ jumɛn est ce que malidenw ko k'a ka bila ni Mali ko don ni jamana ko don ni Mali kura ko don est ce que malidenw ko k'a ka bila aw tun bɛ malidenw ɲininka Mali en marche ka taa Kawujimi bila ten lagasa jugu sago k'a ka jamana buruja k'a di jamana wɛrɛ ma k'an bɛɛ nɛni k'an bɛɛ dɔgɔya nun de buwa ka régime na buwa tile la min kɛra o nana o de kɛ dibitew k'u bolo kɔrɔta ko k'u tɔɲɔgɔnw kana minɛ ko birifini kana sama ka b'u tɔɲɔgɔn na e masa ma nin ye ma nin mɛn si de ma labɔli kɛ ma nin ye ma nin mɛn si de ma labɔli kɛ bilahi dibitew kana ko birifini tɛ bɔ tɔɲɔlikɛla kan mais on va où an bɛ taa min can bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ka jamana in jɔ fɛn min man ɲi an k'o ku tigɛ fɛn min ka ɲi an k'o jɔ kolonɛli dɔ bɛ ji dugu ma a man ɲi dɛ kolonɛli dɔ bɛ ka Kawujimi bila mɔgɔ nɛni na ka jamana buruja mɔgɔ cɛ tɛ muso tɛ kolonɛli dɔ de bɛ a b'a yɛrɛ dɔn mais n'an y'i ta i tɛgɛ ma don o don an b'i bo fasa n'an y'i ta i tɛgɛ ma ça veut dire que Mali ne y'a fɔ e ye ko Mali ka bon n'an bɛɛ lajɛlen ye Mali bɛ cogo min na an bɛ kɛ kelen de fɔlɔ ka jamana in sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ta ɲini o ka dabila jɔyɔrɔ ɲini o ka dabila o ka dabila ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ min ye i bɛ k'o ye c'est tout mais jamana bɛ dingɛ kɔnɔ an ka Mali tun bɛ jamana wɛrɛ wolo jugu sagoya la hali bi ko an ka to tubabuw wolo jugu sagoya la u ka Mali yɛlɛma ko mɔgɔ min k'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni a tɛ passé dɛ an ma Kawujimi bila cogo ye procureur ka mandat da Kawujimi kan ko Kawujimi kan ka bɔ le 3 décembre Kawujimi ka jugement tun ye le 3 décembre dibitew nana ko non ko olu ma jɛnɛ ko birifini kana bɔ a kan o kɔrɔ tɛ sa hali ni kojugukɛla ye kojugu kɛ ko birifini kana bɔ a kan o t'an seginnen buwa fanga la o tɛ buwa fanga ye yan dibite mɔgɔ ka kojugu kɛ ko non ko birifini b'a kan birifini min yɛrɛ tun kan ka kari sente kɔnɔ k'a bila poubelle kɔnɔ ka birifini kari k'a bila poubelle kɔnɔ mais c'est décevant c'est honteux Kawujimi ka Mali danbe bɔ a la ka Mali buruja ka bɛɛ nɛni Mali kɔnɔ makɔrɔntiri sigi ko Sogɛli ye den mun ye ko den sugu min don k'a wolola coup d'état 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka Sogɛli dɔgɔya e Kawujimi bɛ ka makɔrɔn défend ka Mali lagosi comment s'appelle dugu dɔ tɔgɔ comment s'appelle CEDEAO ye représentant min tun bɛ Mali kɔnɔ CEDEAO ye représentant min tun bɛ Mali kɔnɔ CEDEAO ye représentant min tun bɛ Mali kɔnɔ o fana tun bɛ nafigi denya la Mali kɔnɔ o fana tun bɛ nafigi denya la Asimi degré ta k'a gɛn ka bɔ yen Kawujimi nana fana ko non k'o kana gɛn ka bɔ yen o tɛ ɲɛ k'i ka jamana labila jamana wɛrɛ ye tiɲɛ ka kunna de ma a bɛ fɔ dɛ tiɲɛ ka kunna de a bɛ fɔ janfa bɛ yen fɛn dɔ kɔni bɛ yen an ma min faamu dɛ fɛn dɔ de bɛ yen ni Mali ko don bilahi Kawujimi kan ka to kaso la de parce que nafigi den don ni Mali ko don Kawujimi kan ka to yen a man ka bila sisan dɛ mais mɔgɔw de b'a kɔfɛ u bɛ k'a pousser ka bila Asimina ka bila Sogɛli la ça veut dire que a bɛ Faransi ka baara de la o mɔgɔ minnu fana bɛ ka Kawujimi pousser olu bɛɛ bɛ Faransi ka baara de la race balaye ira du l'homme tranquille depuis Paris an bɛ Ala ta de fɔ dɛ n'a bɛn n'i ma salam n'a ma bɛn ma san pɛrɛn k'i wuluden tigɛ n'o s'en fout a ma bila Kawujimi ma bila jɔn de ko k'a bila CNT de ko k'a ka bila
sente mɔgɔ de bɔra kɔnɔ ko birifini k'olu baara kɛ ɲɔgɔn de birifini ka ta ka bɔ a kan. Mais c'est pas le moment. Ka jumi kan ka to kaso la rasa kan ka taa fara ka jumi kan ɲangi filɛ nin a filɛ k'o fana bila ɲangi fana bilala ça veut dire que mɔgɔ dama bɛ yen nɔ Kasim Tapo Cɛbilen Darame Rasbach ça veut dire que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ k'olu de wo kɔnɔ sisan quoi Mali ka basigi c'est comme ça. n bɛ bɔ o yɔrɔ la n bɛ na an ye Cɛbilen Darame ka communiqué mɛn Cɛbilen Darame wallahi fo Ala tun ka nin kɛ Cɛbilen Darame an bɛ Ala fo k'Ala barika da bilahi ni Sumayila tun gagnera 2018 an tun tɛna Cɛbilen sugu dɔn an tun tɛna dɔn ko mɔgɔ sugu min don or que Cɛbilen nana Faransi yan mɔgɔ min y'a gosi yan ne don Cɛbilen nana Faransi yan ne de ye micro ta k'an jɔ k'i tɛ hɔrɔn ye Mali cira k'aw to yen ne bilahi a kɛra vitre fa ye la k'i tɛ hɔrɔn ye et puis i tɛ courant yɛrɛ sara n ko courant juru joli de b'e la courant facture joli n'i ma sara juru joli de bɛ e la Cɛbilen n ka cɛ ne y'o kuma fɔ n ka cɛ o y'a sɔgɔ dɛ ne ko ja e tɛ courant sara e tɛ fasoden ɲuman ye wa toi tu n'es même pas responsable i b'a dɔn a bɛ min fɔ ne ye ko ale ka du ka bon ko c'est la famille ko ne bɛ marakaw ka du dɔn ko a kɔrɔkɛ denw bɛ yen a yɛrɛ denw bɛ yen ko yen falen don denw mais ko a ye bɛɛ ka baara de d'i ma ko ale den dɔ bɛ yen nɔ a kɔrɔkɛ den dɔ bɛ yen nɔ ko o de kan ka taa facture sara courant facture sara ko ma taa facture sara min kɛ k'o taara retard la ko i bɛ ka mɔgɔw bɔra ni nin de ko ka nkalon d'ale la Cɛbilen de ye nin fɔ ne ye ne ye Cɛbilen gosi yan Ala ka hinɛ Sumayila la k'u gosi fa ye ne tɛ hali ɲɛ bɛ Abdramani Sila ne ye ninnu bɛɛ gosi yan o Cɛbilen kelen o de tun bɛ Sumayila nɔfɛ ka IBK buruja su 100 sara mɔgɔ 10 sara mɔgɔ 20 sara IBK tɛ se IBK ka bɔ yen IBK ye Cɛbilen Darame wele k'a bila kɛrɛfɛ k'a da don tulu la kɔngɔtɔ a taara IBK kɛrɛfɛ n ka cɛ Mali bɛ ka ci jamana kuntigi bɛ ka jeni Cɛbilen Darame tununa i ko Maliburu a tɛ kuma tuguni mais ko Mali Mali ka jɔ a ma nɔgɔ i ɲɛ bɛ caman na kule la kɔngɔ de b'a bɛɛ la bi la danbe t'a si la o Cɛbilen IBK ka wele ka dɔɔni don a da kɔnɔ a y'a maa sɔn Bakari Togola y'a fɔ dɛ ko fɛn fɛn bɛ kule la ko dɔɔni sɔrɔbaliya don ko kɔngɔ b'a bɛɛ la ko dɔɔni don da kɔnɔ k'u b'o maa sɔn Cɛbilen taara fara IBK ka Mali cira k'a to i pa paga a kɛra minisiri ye a nana Faransi yan a ye anw wele an taara sɔrɔ hôtel la Paris Tour Eiffel kɛrɛfɛla in na an taara yen nɔ ne ye Sadio Gata Baraji maraka faama an taara sɔrɔ hôtel la an sigi an ye baro fɔ Mali kan ka jɔ cogo min na ça veut dire que ministre kan ka baara min kɛ an y'a bɛɛ fɔ ko ça marche ko an k'a ka numéro ta n'an ye fɛn fɛn ye ni Mali ko don ko an k'a wele k'a fɔ a ye cɛ ne tɛ Cɛbilen sɔrɔ siɲɛ kelen de non Balayira non t'inquiète on est ensemble n ka cɛ depuis o bɔra la a ye ne ka numéro dɔn ni n y'a wele n'a ma fɔ k'a bɛ avion kɔnɔ a b'a fɔ k'a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ o de bɛ n'i jɔ bi ko Asimi ninnu tɛ solution ye ko Sogɛl tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan kɔngɔ de b'a la n'a y'a wele sisan n'a donna yen a tɛ kuma tuguni aw kana wele dɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wa ni wallahi billahi ni IBK tun ma kɛ président en 2018 an tun tɛ nin den modèle ninnu ça veut dire an tun tɛ ninnu sugu dɔn quoi a tun bɛ to mɔgɔw kun na ko hɔrɔn don or que hɔrɔn kolon don Ala de bɛ to a ka masaya la mɔgɔ lankolon ka sugu yira mɔgɔw la a bɛ komi Rasbach ni IBK tun ma kɛ président ye 2018 jɔn tun bɛna Rasa sugu dɔn bilahi ni Sumayila tun passera bɛɛ tun b'a fɔ ayi Rasa ye faso jɔla don or que wari ɲinina don yɛrɛ jɔla don wali furusala don o Cɛbilen filɛ nin ye o de bɛ jɔ bi ko depuis Asimi ninnu na k'u ma baara kɛ hali a tɛ maloya ko Cɛbilen tɛ se ka mɔgɔ fara ko Sogɛl tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n bɛna yir'i la sisan hɔrɔn kolon Asimi ninnu nana jamana foyi t'u k'u dɛmɛ a filɛ ministre de santé Jaminɛtu Sangare ministre de santé muso ye Jaminɛtu Sangare a filɛ nin ye mobiliw ye hôpital salisi tɛ yen ni masiniw ma bila kɔnɔ hôpital salisi tɛ yen ni liw ma bila kɔnɔ o de kɛ dɛmɛ tɛ ka bɔ yɔrɔ si a filɛ
Onyabala, ambulance. Ibeka tile la katakatani de tunye ambulance. Katakatani, o de tunye ambulance. Afle, muso il de flene. Jaminetu. Afle, masiun fle. Masiun fle. Afle, liu fle. Mali do, ça veut dire que Gabriel Touré qui a une conférence docteur So. Mais Tcheblen ke el to ibeka ka fangala. Ayo mun kelen de ke aya fo awu. Ayo mun kelen de ke. Ayo mun de ke. Foi o Tcheblen de bini jobi ko sogel ka bo fangala. Non comme Mali. Allah. Non Mali non. Souvent quoi c'est décevant quoi. O Tcheblen chogoro ba fanga tumba bula tumbe fangala. Harka almeti san o masaka almeti dilan are almeti ka dilan Mali kono masé nous nana liube docteur so kono masum be avion sana ça veut dire que o be ka beke o Tcheble lagasa bini jo ana ka vesu korba nunu ko nunu ma foyeke ko sogel ga boy iteta sogel boy sogel te boy bi asimi te boy bi mo si te boy bi mo munu be olu de betoy olu de solution. Non, même quand nous bloquons le cas que vous ne payez, ou le bloquons le codon quand tu me payes, et que la ministre, il y a mon gland, il y a mon bon mali de gona, faut malien ou là ka ou gain kaboui, malidon ou là ka ou gain kaboui. Et Tcheble Larassa, Djougou Savo, il m'a se pas parade là le temps des béka, nous n'en sa malin d'un békerou fait, mon cos au cas baranouman qu'elle fait, mon cos au cas tchessiri fait, au Tcheble be beaucoup non. Ko depuis asimi nana ko changement marqué ko foi manyana bo e wa foi madla ko boko ko élection ka ke jamabe ko élection ka ke jamabe e ko wa même ko kabako mais d'un côté ni miri wallahi fente nuna de fembe asimi de la billahi foite nuna fembe asimi de la asimi tunganga minke ya famia bala aw ya ko coup d'état ke aider président Mali saria fembe ka bekari ka bla poubelle kono ki yere ka saria sigi politicien ko fembe tumbe fanga la kunu ka kuma tege appela ni fembe kuma ne ka mais c'était ça Dumbuya est de keo ima Dumbuya la fialenya mo fembe tumbe fanga korola na yi mangame ko mo mi ko lahara. Mais afle o be fe kanga jamana nyagambe ambulu Tcheble nous be se ka munde de la dio kono kasum tapo nous be se ka munde de la hein ou politicien courant nous be ya famia bala asimi no fait au lieu de be sogel no fait ou le ber la sogel kabla parce que nous on courant nous ma bébé ta kasola mo fe chen ka bébé ta kasola. Mais c'est quoi ça ala nana tinya bangé itumbe ka ibeka neni ka ibeka doroya ka sous compter ibeka mai atise boaka bla abora boulevard la ya boye gazi ti obela kaka mugu ti obela bebola ibeka kelenka e wole kana ina na imaseka foi de la malikola. Cela veut dire que ni beka tu make présent antunte ninga horon kolonya don ni sumela tu ma perdu antunte ninga horon kolonya don. Ça veut dire ala be horon kolo ira mo la parce que ni horon ni dona ko ko be no bo ola ni horon dendi ni halala denye ni dona ko ko be no bo ola mais o dona kra fanga ya papa ko asimi ma barake asimi bara mi ke ni etunyo ke 600 ans sur le niveau là asimi bara mi ke na utunyo oke bila 600 tunte mali sorota o ma barake ka tla ka nga wari besunyo ko élection kake mo be faire élection kake jamabe eko élection kake mo ka srabe la hadim depuis alaka nin candidat nogole nous nin candidat nogole nous Tcheble Dramé depuis le temps de Modibo Keita mo jolbe eko ayo ye ministre nous va ta ka bla place nous do la be du ministre on to apana na do no place fana la papa aba shika wo kono Mali beta lahara to kuma asimita blade abe boli kata lahara de sogel ta blade billah abe sogel be boli ka bo Mali de kono ay wa benin bet la ka Mali mara nin bet do la
c'est-à-dire que façon de la ka di nin bɛɛ ma nin bɛɛ de la ka fanga kɛ ka kɔrɔ mais ne ko ninnu bɛ ka maliyɛndenw miiri mun de quoi u bɛ k'anw kɛ baganw de je sais pas mali tun bɛ aw bolo an ma hɛrɛ sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma foyi foyi sɔrɔ aw yɛrɛ da birilen bɛ tulu la an ka impôt a bɛ k'a kunu aw bɛ k'a bɛɛ sonya k'o wari kana tigɛ k'aw da kana bɔ fantanw joli la jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan Asimi t'a bila dɛ a bɛ boli ka taa lahara de quelle honte mais hali Kawuji min ka bilali min filɛ nin ye mais ni je sais pas Kawuji min ka bilali min filɛ nin ye ni jeunesse bilahi ni jeunesse ɲɛnama tun bɛ Mali kɔnɔ o tun bɛ bɔ bi ka marché kɛ bilahi ni jeunesse ɲɛnama tun bɛ Mali kɔnɔ o tun bɛ bɔ bi k'a fɔ k'u ma jɛ ni Kawuji min ka bilali ye bilahi n'o tun ye Kawuji min bila o tun kan ka tasuma don dugu la bilahi ni jeunesse ɲɛnama tun bɛ yen o tun bɛ bɔ k'u jɔ anw de ta ye Mali ye ça veut dire que dangaden ka n'i sigi k'an fa nin k'an ka jamana buruja députés ka t'u sigi k'olu tɛ birifini bɔ o kan ni jeunesse ɲɛnama tun bɛ nin tun tɛ kɛ yɛrɛ bilahi jeunesse bɛɛ tun bɛ jɔ n'a bilala olu su non zéro bilahi fu gɔtɔ a bɛɛ zéro mais Mali a bɛ jɔ ala tɛ tiɲɛ labila wa baara jugukɛla ala t'i dɛmɛ dɛ wallahi ala t'i dɛmɛ dɛ an ka nin muso lagasa in lamɛn n ka sɔrɔ ka bɔ video kɔnɔ muso in dimi bɛ ne la bi dɛ bilahi nin muso in dimi min bɛ ne la a filɛ a y'a lajɛ député 5 député 7 olu de ma sɔn ni Kawuji min ka bilali ye a ye cɛ lamɛn dɛ a ye cɛ lamɛn ma sɔn ka voter résolution na mais n b'a dɔn ko a bɛ tɛmɛ mun na parce que tout simplement CNT au moins an kan ka on doit être solidaire an kan ka an tɔɲɔgɔn an kan ka dɛmɛ a ka bɔ wo kɔnɔna na mais mun na ne ma sɔn ka résolution voter parce que tout simplement Kawuji de ko min kɛra a man ka kɛ ni gouvernement ye ni gouvernement ye ko kɛ n'a ma diya i ye ou bien ni premier ministre ye ko kɛ n'a ma diya i ye i bɛ se ka wele bulon kɔnɔ ka ko fɔ a ɲɛna i kangari d'a ye ou bien tout simplement k'a bilasira i man ka taa ka t'i bila réseaux sociaux kan surtout ale y'an ka ɲɛmɔgɔ naaninan de yan CNT la donc ale b'a exemple min di o tɛ exemple ɲuman ye fasodenw ma an bɛ wagati min na an bɛɛ de kan ka jɛ ka juguw kɛlɛ Mali bɛ wagati min na a wagati koronenba de don k'o de bɛ an kan an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ko kɔnɔ kulu de bɛ bi fɔ donc ale ma taa o sira fɛ o de ma diya n ye a la bon mun ma diya n ye a la parce que a ladira siɲɛ caman Kawuji ladira siɲɛ caman mɔgɔ caman de sɔrɔla mun y'a fɔ k'u y'a ladi mais o bɛɛ kama a bɔra ka sogɛli ta mɔgɔ tɛ se ka kɛ ala fɛ i ka ban a kira la o tɛ se ka kɛ o sogɛli bɛ ci mun na sisan a bɛ président transition ka ci de la n'i ma sɔn ni i tɛ se ka kɛ président fɛ ka sɔn o ka kɛwale fɛ k'a fɔ ko premier ministre bɛ ci mun na k'i ka tila ka ban o ma donc o de la ne ma sɔn ka résolution kɛ. mɔgɔ 7 olu de ma sɔn ni Kawuji min ka bilali ye mɔgɔ 5 olu ko k'u da tɛ foyi la mɔgɔ 101 olu de y'a voté ko Kawuji min ka bila wa cɛ tɛ muso tɛ colonel min bɛ yen dɛ ale de bɛ Kawuji min kɔfɛ cɛ tɛ muso tɛ colonel dɔ de bɛ yen ça veut dire que o de tɛ Asimi fɛ bi ça veut dire que o de tɛ Sogɛli fɛ bi wa o colonel ani Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o colonel o de bɛ Kawuji min kɔfɛ ka bila Asimi la ne de y'a fɔ Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin jamana bɛ jɔ nin kan kan bɛɛ bɛ jamana bana dɔn bana min bɛ jamana la bɛɛ b'a dɔn ne ko nin ye mun natabadenya de ye Mali kɔnɔ wa i yɛrɛ faso i musow bɛ yen i denw bɛ yen o ta ko fo k'o jamana ta de ka tiɲɛ an mɛnɛ ne dabaliya ban dɛ i yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ i musow bɛ yen i denw bɛ yen i ka nafolo bɛ yen fo k'o jamana minɛ hɔrɔnden de la ka t'o di jugu sago ma olu k'u sago kɛ an na Malidenw aw kana sɔn dɛ aw kana sɔn Américains filɛ ka stratégie min ta ni Français k'o bɛ kɔngɔ bila an na an minnu bɛ tunga la an kana sɔn dɛ an ka wari bɔ an kun k'a di Asimi ma k'a di Sogɛli ma u ka taa malo ni tulu ni makɔrɔni san ka n'a bila Bamakɔ ni gɛlɛya nana don min na u k'a ta u k'a di mɔgɔw ma an ka walahi n'an seginna an kɔfɛ ni Faransi ka bagabagali sera an na Mali tɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli an bɛ sa nin cogo la bila ni Asimi ma se ni Sogɛli ma se bila an bɛ sa jɔn tɛ ɲa la an tɛ arrivé fo ka diɲɛ wuli
ni nous commencé ça veut dire que Mali était arrivé faut ka tiɲɛ wuli an ka ni muso subaga in fana lamɛn non ala muso in yɛrɛ bɛ min voilà filɛ fɔlɔ anw bɛ forontobani den kelen san dɛrɛmɛ fila dɛrɛmɛ kelen i b'a dɔn forontobani den kelen dɔrɔn joli bɛ yan dɛrɛmɛ mugan dɛrɛmɛ tan dɛrɛmɛ duuru forontobani kelen dɛrɛmɛ duuru i bɛ taa nin ta ka salon kɔnɔ nin i bɛ taa nin ta ka salon kɔnɔ a n'a bɔbɔraba in ka taa bila fɔrɔ bila a n'a kɔnɔba in i bɛ bisan de ta kama ka daba d'a ma bilayi ka daba i bɛ daba de d'a ma ka bere kɛnɛ ta kama a bɛ sɛnɛ kɛ fo i y'a faamuya b'a la fo fa sinbara bɛ wɔsi bilayi ninnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw don ka ci la ninnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw don ka baara la ninnu tɛ fasoden ɲumanw ye dɛ wa n'u faratira ni muso in na il est très dangereux pour la république nin ye danger ba de nin ye danger belebeleba de ye jamana ma n'u faratira ni muso in na nin ye danger belebeleba de parce que muso in tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ su ni tile a bɛ sugu bɛɛ kɔnɔ bi ka maliyɛndenw bɛɛ la fitinɛ ne bilayi ne danger bɛ hali ni nin kumacogo i b'a dɔn ko furawo ne don ne nin kumacogo i b'a dɔn ko setan ne don ne nin kumacogo i b'a dɔn k'a bɛ dɔ de ka baara la bilahi ni maliyɛndenw y'u sigi ka nin lajɛ nin ye danger de ye dɛ nin kumacogo filɛ i ma ni kuma dira mɔgɔ dɔw ma bila fa b'a kɔ don ka yɛlɛ ni kuma n'a ye kuma di mɔgɔ dɔw ma a yɛrɛ b'i kɔ don a bɛ yɛlɛ i bɛ nin minɛ dɔrɔn ka taa bila foro kɔnɔ bilahi ni foronto da ka gɛlɛn i bɛ taa foronto i bɛ taa sɛnɛ dɔ bɛ bɔ a sɔngɔ la ni tulu da ka gɛlɛn i bɛ taa tulu sɛnɛ dɔ bɛ bɔ a sɔngɔ la a y'a kɛ ala kama a ka mɔgɔ bonya jamana in kɔnɔ sa jamana tun tɛ yen Asimi ninnu nana ko bɛ jamana in dilan jamana tun tɛ an bolo jamana hɛrɛ bɛɛ sonyɛna Karimu Keyita bolo jamana hɛrɛ bɛɛ sonyɛna IBK bolo jamana hɛrɛ bɛɛ sonyɛna comment ça s'appelle Boubou Cissé bolo o jamana ko an bɛna o de dilan k'an k'o dilan une seconde jamana kunturu ko k'o jɔ une seconde o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ tun tɛ an bolo tuguni o ye Mali danbe bɔ a la ka Mali ci a ko an k'o de dilan une seconde ni ko i bɛ so jɔ i bɛ se k'a jɔ tile kelen wa ni ko i bɛ du jɔ du i bɛ se k'a jɔ une seconde wa jamana min tun tɛ an bolo a tɛ jɔ ni sɛgɛn tɛ a tɛ jɔ ni kɔngɔ tɛ a tɛ jɔ ni gɛlɛya tɛ e nɔ mɛ ni ne ye n sigi ka malidenw dɔw lajɛ ni président hɔrɔn bɛ Mali kɔnɔ président hɔrɔn président min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ Asimi Goïta a tɛ kuma a ka kuma man ca blufferi tɛ wari tiɲɛna tɛ yɛrɛ c'est à dire que a man ni bilahi Asimi ɲɔgɔn tɛ yen quoi Asimi ɲɔgɔn tɛ yen depuis u ye coup d'état kɛ don min na fɔ bi fini kelen de b'a la depuis coup d'état kɛra don min na fɔ bi fini kelen de b'a la wa a ma deli ka faso avion ta ka na Faransi a ma faso avion ta ka taa Amérique a ma faso avion ta ka taa Côte d'Ivoire Asimi Goïta bilahi n'aw y'a kɛ hasididenya ye ka nin cɛ belebeleba in tɔgɔ tiɲɛ Mali kɔnɔ ka fanga nɛgɛ bɔ nin na m'aw fa aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ fa Mali tɛ jɔ tuguni wa anw si tɛna an da don Mali ko la tuguni bilahi n'aw ma jɔ n'u y'a kɛ nafigidenya ni i y'a faamuya ba la fɛn ye ka nin cɛ mankutu cɛ an b'an dabɔ Mali ko la pewu an b'an dabɔ Mali ko la pewu n bɛ dumuni kɛ k'i fa pa paga wagati mugu b'i ku pa paga i bɛ fantanw ni fɛnw de bɛ kule la a bɛɛ fisulun wale den bɛɛ kɛrɛ tɛ a bɛɛ kafiri e ni ala na kira cɛ u tun bɛna coup d'état kɛ Asimi na o don coup d'état sɔrɔdasi 10 de minɛna u taara kasobonba la bi sɔrɔdasi 10 u taara kasobonba la bi jɔn de bɛ ninnu kɔfɛ pourquoi e non mais Afrique est arrivé dɛ wallahi billahi Afrique est arrivé Afrique est arrivé o bɛ fɛ ka Asimi fana ka fanga tiɲɛ o bɛ fɛ ka Asimi bɔ yen mais ni e ye Asimi bɔ ni ça veut dire que mɔgɔ minnu de tɛ réfléchir quoi ni e ye Asimi bɔ yen sa e bɛ taa min ni e sera ka Asimi bɔ yen sa e bɛ taa min e bɛna sigi jɔn de kun na jɔn bɛ e fɛ jɔn de bɛ e fɛ a fɔ ko i bɛna mɔgɔw faga dɔrɔn i bɛna marifa ta sinon maliden si tɛ sigi ka e lajɛ ko e bɛna Asimi bɔ yen jamais de la vie e bɛ Asimi bɔ yen ko i bɛna anw de mara
anw tɛ e fɛ anw bɛ Asimi de fɛ i mana mankan wuli jamana kɔnɔ wallahi n'u kunkolo bɛ baara kɛ depuis Ala ka Mali da bɛɛ ka kɛ Asimi président kelen fɛ diɲɛ kɔnɔ Mali bɛɛ 99% bɛ ko Asimi ko mɔgɔ ɲuman don i mana taa foyer kɔnɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko Asimi ka ɲi ni e y'o bon sisan i m'e yɛrɛ faga fu billahi mɔgɔ mana kɔrɔbɔ ko e bɛ Asimi bɔ yen mɔgɔ min faga yɛrɛ de yɛrɛ fa parce que malidenw tɛna jɛn n'a ye fo ka diɲɛ wuli i bɛ taa yɔrɔ jumɛn cɛ to a k'a ka waati kɛ a y'a dɛmɛ a k'a ka waati kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɔɲɔ min bɛ Mali kan degun min b'a kan an ka dilan ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ ko n yɛrɛ bakun bɛɛ ko n yɛrɛ bɛɛ ko non farafinna jɔ man di dɛ n bɛ aw bila yan la famille video kana jɛɲa an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo comment s'appelle Mamadou Diawara n ka foli b'i ye Mamadou Diawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'an sa mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ Asimi colonel dɔ bɛ Asimi ninnu kana fara ta la Yaya Bɔrɛ n ka foli b'i ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo colonel dɔ bɛ ninnu tu la ne dalen t'a la colonel dɔ bɛ ninnu tu la billahi talahi ne dalen t'a la billahi hali n'i y'a ye a ŋaniya jɛlen tɛ quoi colonel dɔ bɛ ninnu tu la billahi mɔgɔ ɲɛnama tɛ wa Kawji min b'ale de ka baara la ani faransi i y'a faamuya ba la coup d'état min tun bɛna kɛ kunu sɔrɔdasi 10 de minɛna o tun bɛna Asimi non mais n'i ye mêlé nin na dɔrɔn ça veut dire que i dusu bɛ tiɲɛ quoi Asimi ye mun de kɛ o ye IBK bɔ yen IBK tun man ɲi IBK bɔra yen mɔgɔ si ma sa jamana ma ci foyi ma ci Mahamadou Simaga i ka foli bɛ yan Mahamadou Simaga Dagiri Fofana big up à toi sinon an bɛ ɲɔgɔn ta fa ye la Dagiri Fofana sinon an bɛ ɲɔgɔn ta fa ye la ninnu Dagiri Fofana ninnu filɛ sa ni Asimi ninnu ye Orange Money dayɛlɛ sisan Dagiri Fofana ni Asimi ninnu ye Orange Money dayɛlɛ sisan Dagiri Fofana filɛ ne taara fa ye la i bɛ Ala kali k'a fɔ ko n ye président ni ne taara fa ye la Dagiri Fofana ni café ta boisson ta Libiton ta dumuni ta ça veut dire ni Asimi ninnu ye Orange Money dayɛlɛ sisan bilahi malidenw b'a kɔnɔna fa wari mugu la dewu o bɛ taa malo san Chine o bɛ taa tulu san Chine ka taa balo san ka na bila Mali kɔnɔ bilahi malidenw bɛ balo gratuit a ye Orange Money dayɛlɛ o de bɛ k'a fɔ aw ye ko bɛɛ n'a tuma don ko bɛɛ n'a waati don aw kana sɔn ko ka taa yɔrɔ jan a ye compte dayɛlɛ an bɛ wari di aw ma an bɛ wari bila kɔnɔ a ka don balo la ka bila an bolo kɔrɔ hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ sira bɛ kɛ an bolo b'an kɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya bɛ na o b'a sɔrɔ an bolo b'an kɔ sɔrɔ an ni Chine ka di an ni Irisi ka di i y'a faamuya b'a la an ni dugu jumɛn ka di tuguni ça veut dire que diɲɛ bɛɛ tɛna jɛ ka Mali kɛlɛ mais yanni an ka se yɔrɔ dɔ la Asimi ninnu ka Orange Money o ka numéro caya kelen ka di Diko ma kelen ka di Haidara ma kelen ka di Buye ma kelen ka di Kamara ma ministre de défense kelen ka di o ma Asimi yɛrɛ ka kelen ta ça veut dire que u k'a bila mɔgɔ fɛn fɛn tɛ wali nafolo dun mɔgɔ fɛn fɛn tɛ haramu dun mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Ala dɔn ka Orange numéro monnaie d'a ma billahi faransi kelen an bɛ fɛn bila kɔnɔ quoi 50 millions de 50 milliards an b'o bila kɔnɔ billahi 50 milliards parce que ne bɛ mɔgɔw dɔn yan olu bɛ jɔ u ka sara bɛɛ kɔrɔ ne bɛ mɔgɔw dɔn yan billahi hali n'olu de bɛ kɛ saraka ye Mali ka jɔ o bɛ sɔn ne bɛ mɔgɔw dɔn yan hali ni olu de nin bɛ to a la Mali ka jɔ olu billahi mɔgɔw bɛ yan o bɛ sɔn faransi yan surtout diaspora Mali ka d'u ye cogo min na billahi u bɛ mais wari tɛ kɛsi kɔnɔ seba tɛ jamana ye mɔgɔ lankolon bɛ ka bɔ buru da ka gɛlɛn tulu da ka gɛlɛn a ye Orange Money dayɛlɛ an bɛ wari bila kɔnɔ malo bɛ taa san farine bɛ taa san tulu bɛ taa san ka na bila Bamakɔ k'a di fantanw ma n'o kɛra mɔgɔ si tɛ kule bɛɛ bɛ to Asimi kɔ bɛɛ bɛ to Sogɛli kɔ a solution bɛɛ filɛ wari tɛ bɔ jamana kɛsi kɔnɔ anw de b'a bila a kɔnɔ parce que anw pɛrɛnlen don faso jɔ kama billahi anw natalen tɛ an ka impôt la dɛ anw pɛrɛnlen don k'a di faso ma anw pɛrɛnlen don k'a bɔ an kun k'a di faso ma c'est comme ça bon n bɛ aw bila yan video janya na an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bi diya Ala ka bi nɔgɔya Ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Zeska Mete n ka foli b'i ye
Alu Touré nga foli ba bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ t'u fo aw ni cɛw ni baraji partager maximum a b'a partager maximum voilà a b'a partager k'aw bɛɛ lajɛlen fo nin da solution ye de n'u ma compte dayɛlɛ ka numéro di mɔgɔ ma jamana bɛ ka taa cogo min na jugu bɛ ka caya dɛ surtout ni muso nafiki den min bɛ ka don suguw kɔnɔ a bɛ ka don sugu bɛɛ de kɔnɔ foronto tɛ se ka san tulu tɛ se ka san ça veut dire maliyɛn tɛ gɛlɛya fɛ maliyɛn tɛ gɛlɛya fɛ maliyɛn tɛ se ka kɔngɔ supporter faransi ko sugu bɛɛ kɛ ka essayer ka Asimi Mankutu tiɲɛ i y'a faamuya b'a la o tɛ fɛ Irisi ka na Mali kɔnɔ o ye plan A ta o ma passer o ye plan B ta a ma passer o ye plan C ta a ma passer sisan o bɛ na ni o de ko bɛ robinet datugu Ameriki filɛ k'a fɔ ko mois de janvier ko janvier k'olu bɛ robinet datugu sisan o bɛ fɛ ka min kɛ sa ka kɔngɔ bila an na n'o ye kɔngɔ bila an na sa an tɛ se k'o supporter an yɛrɛ dama bɛ wuli ɲɔgɔn kama olu b'u sago sɔrɔ u ka stratégie bɛɛ filɛ u ka stratégie bɛɛ filɛ n ma y'u compte dayɛlɛ grand frère Alu Bune n ka foli beleba b'i ye grand frère Alu Bune k'i fo k'i waleɲuman dɔn voilà Mariyatou Kansa ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye merci beaucoup la famille big up